Good morning, good morning, good morning mga kalastog sitris. Congratulations sa lasto nga tupor higala ikson ginikanan nakakakuha sa itong libreta higala ikson ginikanan. Congrats sa atong sitris way nahimo na-slayran. Atong sitris ko anto 748 higala ikson ginikanan. Kanang akong gihatag ninyo ron kini mo na itong 2 PM. Base no mong gawas na karon higala ikson ginikanan sa 2 PM. Atangi gininyo ang 5-3 higala ikson ginikanan ay ginugwagi na kay hapit na buwan wa gina gawas higala ikson ginikanan ng 5-3. Pangitai gininyo paagi ko say Paris ang 5-3. Basta ang Paris ana kuan 0, 2, 4, 6, 8 mo na Paris anang 5-3 higala ikson ginikanan mga kalastok sitris madung buntag